اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا جاوید بھائی، ایک نئی ویڈیو ایک نئی روٹین کے ساتھ۔ دوستو، اس سے پہلے میں آپ کو اوپن کی روٹینیں دے چکا ہوں دو، جس سے ہم نے اوپن کے لیے صرف 3 ہندسے سلیکٹ کیے ہیں۔ اس کے بعد ایک فارمولا میں نے آپ کو کلوز کا بھی دیا ہے۔ تو دوستو، کلوز کی روٹین کے ساتھ ایک اور کلوز کی روٹین آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ہمارے پاس جو کلوز کے لیے مشترکہ ہندسے بنتے ہیں وہ بھی صرف 3 ہی بنتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے دوستو کہ میں آپ کو ایسی روٹینیں دوں جو کبھی بھی بریک نہ ہوئی ہوں اور مسلسل چل رہی ہوں، کیونکہ اس روٹینوں کو دینے کا بھی میرا خیال ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو 10-12 روٹینوں میں سے 1-2 بار ٹوٹی ہوئی ہوں پھر وہ جڑ گئی ہوں۔ بات تو یہ ہے کہ روٹین وہی ہے جو کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے، اور آئندہ بھی کامیاب ہو تو تبھی وہ روٹین ہوتی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی روٹینیں دی ہیں، جب بھی کوئی کسی قسم کا آنکڑا فرسٹ آیا ہو تو اس کے بعد کی جتنی بھی روٹینیں دیتا ہوں ماشاءاللہ وہ سبھی کامیابی کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کلوز کے لیے جو روٹین آپ لوگوں کے لیے پیش کی تھی، اس کا موضوع تھا 07 کا آنکڑا۔ 07 آنکڑا لگنے کے بعد 15 دن کے بعد جو ڈرا آتا ہے اس میں کلوز کے ہندسے۔ اب جو روٹین میں آپ کو پیش کرتا ہوں یہ ہے جس کو ہم بانڈ ٹو بانڈ کہتے ہیں، کیونکہ یہ آخری نمبر جو لگا اس بانڈ کا وہ ہے 94-92-46۔ اس 94-92-46 کی سیریز کا میں آپ کو اوپن ہندسہ کا فارمولا پہلے دے چکا ہوں۔ اب اس کا کلوز کا فارمولا میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ 07 کے آنکڑے کے بعد کے جو کلوز نکلتے ہیں اور 94 کے آنکڑے کے بعد کے جو کلوز نکلتے ہیں ان کو مشترکہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی صرف 3 ہندسے کلوز کے لیے بنیں گے۔ جیسا کہ آپ پہلے جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو اوپن کی دونوں روٹینیں دی ہیں، ایک 07 والی اور ایک 94 والی۔ اگر دونوں روٹینوں کو اکٹھا کیا جائے تو اوپن کے لیے 3 ہندسے بنتے ہیں، بالکل اسی ترتیب کے ساتھ جو میں آپ کی خدمت میں اب کلوز کی دوسری روٹین، اس سے پہلے میں ایک روٹین پہلے آپ کو دے چکا ہوں، یہ دوسری روٹین ہے۔ تو اس حساب سے بھی اس میں بھی تقریباً 3 ہی ہندسے بنتے ہیں جو کلوز کے لیے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کے سامنے روٹین پیش کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ روٹین آنکڑے 94 کے بعد کی ہے اور اس کے 3 ماہ بعد جو ڈرا ہوتا ہے اس کا یہ تمام حساب کتاب میں آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں جب ہم نے اوپن کی روٹین تلاش کرنے کے لیے یہ سب آپ کو دکھایا تھا۔ اب ہم کلوز کی روٹین تلاش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو دوستو، کاغذ قلم آ چکا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو 2-3 روٹینیں چیک کراؤں گا پہلے کی طرح، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔
सबसे पहले वाला ही नंबर ले लेते हैं। ये है 94 71 75। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट लगा था। अब हमने करना क्या है, असल चीज़ तो ये है कि हमने अब करना क्या है। इसमें आपने ये करना है दोस्तों कि आपने चौथा हिस्सा 1 2 3 4 चौथा हिस्सा लेना है। अगर मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन एक गेम मैं देने जा रहा हूँ। सिर्फ इसको समझने की बात है। ये है 1 का हिस्सा। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना, ये शामिल नहीं है हमारे पास। इसके बाद अगर चौथा हिस्सा कली का आ जाए, चौथा हिस्सा अगर कली का आ जाए तो हमने तमाम जुफ्त जो हिस्से है वो ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने ये, क्योंकि कली का हिस्सा है, कली के हिस्से को हमने यहाँ पर छोड़ देना है। इसका उल्टा जो है हमारे पास वो जुफ्त हिस्से आ जाएंगे। अब ये जो दरमियान वाला जुफ्त हिस्सा है ना, इसको फारिग है कर देना पहले नंबर पर। ठीक है, अब हमने क्या करना, अब हमने ये करना है दोस्तों कि ये जो पहला हिस्सा है जुफ्त का, इसका गाल ले लेना है। और फिर 1 2 3 4 तीसरे हिस्से का कार ले लेना। पहले हिस्से का कार और तीसरे हिस्से का कार। ये जो जुफ्त हमने इनसे लिए, अगर ये चौथा हिस्सा कली का आया हो, यानी कि जुफ्त आया हो, ताक आया हो, तो आगे वाले हमने जुफ्त हिस्से ले लेने हैं और दरमियान वाला जो जुफ्त हिस्सा है उसको फारिग कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात को समझिए। मैं एक और ड्राफ्ट भी आपको चेक कराता हूँ ताकि आप बात को पूरी तरह समझ जाएं। फ़िलहाल मैं आपको यही बताता हूँ कि ये हमारे पास अब हैं क्लोज के हिस्से। एक बार ये मुकम्मल कर लें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने ये इस ड्रा से किया है 94 71 75 से। इसके बाद जो फर्स्ट लगा है वो है 14 का आंकड़ा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो क्लोज है वो 4 है। ये देखें, ये क्लोज हमारा पास हुआ। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझाने की गार से एक और ले लेते हैं नंबर। अब हमने नंबर लिया है 94 36 71 36 71। वो चौथा हिस्सा हमने ताक वाला लिया था, अब हमने चौथा हिस्सा लिया है जुफ्त वाला। ठीक है दोस्तों, जुफ्त को इसको तो हमने शामिल नहीं करना ना। अगर ये जुफ्त है तो बाकी हिस्से ताक ले लेने हैं। अब ये हम ले लेते हैं 7 9, उसके बाद 1 3 5। ये ताक हमने, ये जुफ्त था, इसके मद्दे मुकाबिल हमने ताक के जो हिस्से हैं वो ले लिए। अब दरमियान वाला जो हिस्सा है ये फारिग है। अब ये पहले हिस्सा का घर लेना है और ये तीसरे हिस्से का घर लेना है। तो ये हमारे पास क्लोज के हिस्से हो गए। अब इधर से चेक कर लेते हैं। ये हमने किया था 94 36 वाला, ये है 94 36 47। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो ड्रा हुआ था 3 माह बाद, ये लगा था 69 6 और 9, क्लोज था 9। तो ये है क्लोज 9 जो कामयाब
हुआ। ठीक है दोस्तों, एक और फिर आपको समझाने की गार से काले, चलो आज आखिर पर ही ले लेते हैं। तो ये है 94 35 98। अब ये देखें, ये है ताक इनसे, इसको तो हमने ख़त्म कर देना है। आगे वाले जो जुफ्त इनसे है वो हमने ले लेने हैं 6 8 0 2 4। अब ये फारिग है। ठीक है दोस्तों, ये पहला हिस्सा इसका गाल लेना है, उसके बाद ये तीसरे हिस्से का गाल लेना है। तो ये हमारे पास क्लोज हासिल इनसे होगा। अब इधर देख लेते थे लगाते क्या था। ये हमने किया है 94 35 से, ये है 94 35 98। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फर्स्ट लगा है 36। तो ये है हमारे पास क्लोज का इंसान। ठीक है दोस्तों, ये पास हो गया। दोस्तों अगर ये इस फार्मूले की आपको समझ ना आ रही हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल है मगर बहुत ही आसान है। अब आते हैं हम आखिरी ड्रा पर। आखिरी ड्रा में जो लगा हुआ है वो है 94 92 46। अब इसका जो चौथा हिस्सा है वो है जुफ्त। ठीक है, अब जो हमने हासिल इनसे लेने हैं वो ताक लेने हैं 3 5 7 9 1, दरमियान वाला इंसा फारिग। अब हमने क्या करना है कि अब हमने पहले इंसे का गाल लेना है और तीसरे इंसे का गाल लेना है। तो दोस्तों इस तरह हमारे पास ओपन के लिए जो क्लोज हिस्से हैं वो आपके सामने मैं पेश कर चुका हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं हम इस बात की तरफ कि हमारे पास जो पहले रूटीन थी क्लोज की, आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। इसमें तो हम लिख लेते हैं ये क्लोज नंबर 1 नंबर 2 क्लोज। ठीक है दोस्तों, इसमें पहली 2 नंबर क्लोज में ये हमारे पास आता है 3 5 9 1 8 और 4। ये हैं हमारे पास क्लोज के हिस्से इस रूटीन के मुताबिक जो की वीडियो आप अभी देख रहे हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो आप देख लें। उसमें जो हमारे पास क्लोज के हिस्से हैं वो हैं ये क्लोज रूटीन नंबर 1 से हासिल हुए हैं और ये है क्लोज नंबर के रूटीन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनमें से देखना है कि इनमें मुश्तरका हिस्से कौन कौन से हैं। ये 6 नंबर है, इसमें 6 नंबर नहीं है, ये तो हो गया फारिग। अब इसमें 7 नंबर है, इसमें भी 7 नंबर नहीं है, तो ये भी हुआ फारिग। अब ये है 8 और ये भी 8, मुश्तरका हिस्सा 8 आ गया हमारे पास बाहर। उसके बाद है हिस्सा 9, इसमें भी 9 है, तो ये हमारे पास हिस्सा आ गया 9। अब है इसमें 2 नंबर है, इसमें 2 नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब है ये 4 नंबर और ये इसमें भी 4 नंबर मौजूद है। तो ये हैं दोस्तों मुश्तरका क्लोज हिस्से दोनों रूटीनों से। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, तनकीद वालों को छोड़कर। ये हमारे पास क्लोज के हिस्से हैं
489۔ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت کے لیے دوبارہ حاضری دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو کی سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ میرا نمبر ہر وقت آپ لوگوں کا منتظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔